नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदाहरण विधानसभा केंद्र के पानग्राम क्षेत्र में तमीजुद्दीन लश्कर नाम के एक व्यक्ति के घर से सरकारी चावल किया गया जब्त। खाद्य सुरक्षा के 413 बैग चावल जब्त किए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के विजयपुर बदलखा इलाके में सड़क हादसे में घायल महिला की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। शारीरिक तौर पर सक्षम परिवार सदस्य की आय व परेशानी को लेकर लोगों में देखी जा रही है दुखद माहौल। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान कछार जिले के लोगों को प्लास्टिक वर्जित किए जाने का अपील किया। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने दुर्गा पूजा पंडाल में पॉलीथीन पैकेट मिलने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा न किए जाने पर सिलचर के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द विधायक दीपान चक्रवर्ती से माफी मांगने का किया मांग। चौधरी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आधुनिकीकरण किए जाने पर लाभान्वित हो पाएंगे उत्तर पूर्वांचल के लोग। आनुষ্ঠাनिक तौर पर सांसद राजीव राय ने फीता काटकर नए सेवा व्यवस्था का किया उद्घाटन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। उधारबंद के सर्कल अफसर ऋतुराज बरदलई उधारबंद थाने के ओसी तथा सरबराह विभाग के कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास के चलते खाद्य सुरक्षा के 413 बैग चावल खुफिया सूचना के आधार पर उधारबंद सर्कल के ऑफिसर ऋतुराज बरदलई के नेतृत्व में उधारबंद सर्कल के अधीन पानग्राम के तमीजुद्दीन लश्कर के आवास गृह से जब्त किया गया। उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान से 413 बैग चावल जब्त किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सूत्र के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पर यह चावल गबन कर इस क्षेत्र में रखा हुआ था। सूत्र के अनुसार इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन गोदाम से बड़े पैमाने पर चावल जब्त किए जाने पर उधारबंद क्षेत्र में सरकारी चावल गबन कांड का एक नया मोड़ सामने आया है। गाड़ी लंबा प्लेट लो यार मारियो गाड़ी तो देखाई ले खाली माल देखाई मनु दियार रिटर्न दे ममन हमरा तुलियो ना शेयर एक टन दे तारे दे शेयर आ भीतर ढोरे उठा रुको ये अस्सलाम वालेकुम এটা তুমি পিলার বাড়ি কেন না লাগে ঘটনাটো মানে আমি এইটো খবৰ পাইছিলোঁ যে ইয়াতে চৰকাৰী চাউল অলপ হোল্ডিং কৰি আনি এটা ৰাখিছিল গোদামে সেইটোকে আমি আজি চালি চাই এইখিনি পাইছোঁ চৰকাৰী চাউল। আমাৰ লগত ছাপ্লাই ইনস্পেক্টৰ আছে শিলচৰ, তেখেতে হেৰি কৰিব চিজ কৰিব আৰু এটা পুলিচকো বিভাগীয়ভাৱে এটা কেছ কৰা। सर इमान माल कोर पर आइल
নাই এইটো চাওক এইটো আমি যেটা খবৰ পাইছোঁ হালংগা কোপাৰেটিভৰ পৰা আহিছে মালটো সেইটো একচুৱেলি কনফাৰ্ম হ'ব এনকুৱাৰী পিছত মানে আমিও এইটো শুনিছোঁ বা কোৱা হৈছে যে এনেকৈ শালগংগা কোপাৰেটিভৰ আহিছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি এতিয়া না আমি শালগংগা কোপাৰেটিভৰ কাৰোবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ না আমি যিজন মানুহে ৰেছপনচিবল তেখেতক আমি ইয়াত পাইছোঁ স্যাৰ আৰু বহুত মাল কিন্তু আছে হালংগা কোপাৰেটিভত লুকাই ৰাখিছে বহুত দোকানত আছে মাল হালংগা কোপাৰেটিভৰ মালটো স্যাৰ এইটো একচুৱেলি এইটোতো ফাৰ্ষ্ট ইনচিডেণ্ট আমাৰ চকুত আহিছে পিছৰখিনি আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট पिछले दिनों बोरखला विधानसभा केंद्र के विजयपुर बदलखा जिले में सौराष्ट्र महासड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में घायल हुए महिला की मौत हो गई है, जिसके चलते लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। बुधवार रात करीब 10 बजे क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में उनके हालात नाजुक होने पर गुवाहाटी उन्हें रेफर किया गया, लेकिन इसी दौरान गुवाहाटी लिए जाने के दौरान ही अस्पताल से निकाले जाते वक्त उनका निधन हो गया, जिसके चलते पूरे इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। परिवार में एक बेटी और एक बेटा है। बेटा बाहरी क्षेत्र में नौकरी में जुझा हुआ है, दूसरे राज्य में रहता है, जबकि एक ही लड़की जिसका नाम रूमा दत्त बताया जा रहा है उसकी एक हाथ नहीं है और वो एक हाथ से ही सक्षम हालात में अपने परिवार की आय व खर्च चलाती हैं। नाजुक इस परिवार को आर्थिक सहयोगिता प्रदान किए जाने का मांग करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान करीब पहलुओं के बारे में उन्होंने आलोकपात किया। शव घर पहुंचने पर लोगों में मातम का माहौल तथा आसपास के लोगों में दुखद स्थिति उभर कर आई। আজকে একটা ঘটনা হচ্ছে অন্যদিন একটা ঘটনা করবো এর পরে তো কোনো রেসপেক্ট দিচ্ছে যে সময় বিজয়পুর কালী মন্দিরে প্রণতি দত্ত বা আমরা গ্রামের 5 জন মানুষ মানে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল। পুজো দেওয়ার আসার সময় AS11 5045 গাড়ি 5045 গাড়ি দিয়ে একটা প্রণতি দত্তকে ধাক্কা মারে পা ভেঙে চলে গেছিলো। ডলুতে যায় করে গাড়িটি আমরা আটকিয়ে এখন থানায় বরকলা থানায় রেখে এসেছি এবং এজাহার একটা দিয়েছি। ব্যক্তিকে আমরা মেডিকেল পাঠিয়েছি। আমার নাম শ্রী দেবাশী দত্ত।
জানাইতে চাইলাম ঘরের মধ্যে রোজগার করার মতন কেউ নেই, শুধু আমি রোজগার করি। এখন তো মাও গেছে যে আমার শাড়ি, আমি একা হয়ে গেছি। এখন আমি কীরকম কী করতাম কিছু বুঝতে পারলাম না। বাবাও অসুস্থ, ভাই তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে, আমি একা। এখন মা সন্ধ্যার সময় মন্দিরে ধূনাবাতি দিতে গিয়ে রাস্তা ক্রস করতে গাড়ি মারিয়া গেছে। এখন আমি কি করতাম, আমার মা তো নাই, আমি একা হয়ে গেছি, একটা হাতও নেই আমার। এখন আমি কীরকম চলতাম? এখন আমার এক হাত নাই, আমি কি করতাম? আমার জীবনটা কীরকম যাইব? আমি একা তো চলতে পারতাম না, মাও গেছে গিয়ে ছাড়িয়া, ভাইও তার সংসার নিয়ে থাকে। এখন আমি একা চলার লেগে আমার কোনো ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য আমি সরকারকে থেকে আবেদন করা। আমার নাম রুমা দত্ত, দোকানে থাকি, কর্মচারী काज करे। आने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव में प्लास्टिक वर्जित किए जाने की मांग को लेकर लोगों में काफी खलबली मची हुई है। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव में जिला प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा पंडाल तथा कई और क्षेत्रों में अगर पॉलीथीन प्लास्टिक देखने को मिला तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को सभी स्तर के क्षेत्र में प्लास्टिक वर्जित कर दुर्गा पूजा महोत्सव पालन किए जाने का आवेदन किया गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सिलचर के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया। नमस्कार। दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के लिए एक हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग की है जिसमें सारे मेजर कमिटीज़ को बुलाया गया, और इसके अलावा हम लोग सर्कल लेवल पे और ओसीज अपने थाना लेवल पे मीटिंग करके ये प्लास्टिक फ्री पूजा जो है कि पूजा का जो पंडाल है और प्रसाद वितरण उसमें कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना हो, ये आपके थ्रू भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं सारे कचार वासियों को कि इस बार का पूजा प्लास्टिक फ्री पूजा हो, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और वायलेशन की उम्मीद आप लोग क्या क्या एक्शन लेंगे और क्या कुछ निर्णय लेना इसका? पूजा के टाइम हमारे जो टीम्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, वो ऑन द राउंड होंगे। अगर कहीं प्लास्टिक पाया गया तो उसको तुरंत सीज किया जाएगा और जो भी विधिवत एक्शन है वो लिया जाएगा। तो 2 साल बाद कोरोना, मतलब पिछले 2 साल कोरोना के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, इस बार कोरोना का ये कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी, तो पूजा आप लोग क्या प्लान है? कोरोना का रिस्ट्रिक्शन हो ना हो, हम लोग सारे वॉलंटियर्स को बोले हैं कि एक लिस्ट बनाने के लिए अपने पंडाल्स में हो सके तो सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए, और एक सेपरेट एंट्री और सेपरेट एग्जिट रखने के लिए सारे पंडाल में सैनिटाइजर रखने के लिए बोले हैं उनको, ग्लव्स रखने के लिए बोले हैं। ये भी बोला गया है कि जो भी आए, जो भी डिवोटीज आएंगे वो काइंडली मास्क यूज करके आए। तो कोरोना तो देखिए गया नहीं है, तो हम लोग तो प्रिकॉशन तो लेंगे ही कोरोना का। मैंडेटरी क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंडेटरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे पूजा कमिटीज जो हैं छोटे हैं, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, पर जो भी मेजर पूजा कमिटीज है जहाँ पे ज्यादा भीड़ आता है, जो हमारा मार्क लोकेशंस है, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे मैंडेटरी करने का। दुर्गा पूजा के लिए तो हम लोग रेडी हैं। दुर्गा पूजा के लिए तो हमारा ट्रैफिक प्लान बन रहा है अभी, चूंकि 20 दिन से ऊपर ही बाकी है दुर्गा पूजा में, तो हमारा एक डिटेल ट्रैफिक प्लान रेडी होगा जो एसपी ऑफिस से आएगा, और वो ट्रैफिक प्लान हम लोग सारे कमिटीज को दे देंगे और आशा करेंगे कमिटी उस ट्रैफिक प्लान को माने और उसी के तहत अपना विसर्जन कराएं ताकि हम लोग ट्रैफिक को संचालित कर पाए। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा न किए जाने पर सिलचर के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती की घोषणा के चलते तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने विधायक के इस मंतव्य को अनैतिक गणतांत्रिक आख्या देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द विधायक इस संदर्भ में माफीनामा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दिन के पत्रकार सम्मेलन में कई पहलुओं को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया। 4 পৌরসভাকে পৌর নিগমে রূপান্তরিত করার যে প্রক্রিয়া চলছে, এর মধ্যে আজকে এখন পর্যন্ত ইলেকশনের সময় অনেক বাকি আছে। এর আগেই যে সরকারের পক্ষ থেকে যে অ্যাসেসমেন্ট জারি করা হয়েছে, যেগুলা এই ট্যাক্স দেওয়ার আগে যেগুলা গড়ের ট্যাক্স ছিল যত টাকা তার থেকে 3 গুণ বেশি ট্যাক্স যে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, এইটার এগেনস্টে পাবলিক জনসাধারণ অত্যন্ত দুঃখিত যে এখানের লোকাল বিধায়ক মিস্টার দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয় যে ভাষ্য দিয়েছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। উনি একজন
পাবলিকের জনপ্রতিনিধি, পাবলিক ওনাকে ভোট দিয়ে নেতা বানিয়েছেন পাবলিকের কাজ করার জন্য, পাবলিকের স্বার্থের জন্য, পাবলিকের ভালোর জন্য। উনি যে বলছেন যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে ওনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এটা কোনো সময় এইরকম ওনার মুখ থেকে যেগুলো বাক্য বেরিয়ে এসেছে এটা কোনো মেনে নেওয়া যায় না। এই শিলচরের জনসাধারণ এইটা কোনো দিন মেনে নিতে পারবেন না যে ওদের স্বার্থের জন্য ওনারা বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন আর উনি ওনাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা বলছেন। এখন সময় ছিল যে উনি জনসাধারণ হয়ে যে ট্যাক্স কম করার জন্য কথা বললে মানুষ ওনাকে নিশ্চয় সম্মান করতেন, কিন্তু এই সম্মানটি উনি পাবেন না। এখন উনি দেখছি যে সময় ফ্লাড হয়েছিল, যে বন্যা পরিস্থিতির সময় জল খুঁজেছিল মানুষ, উনি বলছেন 1 বোতল জল খোঁজার জন্য উনি বলছেন কিনে নিয়ে নেবেন জল। এর আগে ওনাকে আরও একটা কথা উনি বলেছিলেন যে ফুটপাতের উপরে দিয়ে গাড়ি চালানো। ওনার মুখ থেকে এরকম একজন জনপ্রতিনিধির মুখ থেকে বাক্য কোনো সময় মেনে নেওয়া যায় না। আর এই যে অ্যাসেসমেন্ট যেটা চলছে, এই অ্যাসেসমেন্টের অত্যাধিক ট্যাক্সের যেটা বোঝা জনসাধারণের উপরে জোর করে ঝাঁপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এইটা আম আদমি পার্টি কোনো সময় মেনে নিতে পারবে না। আম আদমি পার্টি কাছাড় জেলা কমিটি প্রত্যেক সদস্যই এই শিলচরের যে পৌর নিগমের ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে, যে সকল এরিয়ার সব জনসাধারণের পাশে থাকবে। আগামীতে এইটা যদি বাস্তবায়িত হয়, এটা বন্ধ না করা হয়, জনসাধারণের উপরে অত্যাধিক ট্যাক্স বন্ধ না করা হয়, তবে आम आदमी पार्टी माठे नामবে। আর शिलचर के चिलंगपट्टी रोड क्षेत्र में स्थित चौधरी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की घोषणा किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पे प्रभावती देवी आई बैंक का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। शिलचर के सांसद राजीव राय, विधायक दीपान चक्रवर्ती, मंत्री परिमल शुक्लवैद्य तथा मिसबाहुल इस्लाम लश्कर व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर प्रभावती देवी आई बैंक का उद्घाटन किया गया। सुपर स्पेशलिटी आंखों के जांच अस्पताल का उद्घाटन होने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल बनी हुई है। इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर एच के चौधरी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और सरकारी परियोजना के आधार पर शिलचर शहर तथा कछार जिले में मरीजों की संख्या कम होने पर विधायक, सांसद तथा राजनेताओं को उन्होंने इस संदर्भ में खरी खोटी भी सुनाई। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि राजनेताओं की लापरवाही के चलते ही आखिरकार लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में लोग सरकारी परियोजनाओं के इस्तेमाल में आगे बढ़कर आ रहे हैं। आपने मेन सर्जन साहब असिस्टेंट ग्रेट ऑनर फॉर अस। আমরা এটা আলাদা মোটামুটি আলাদা ইউনিটের মতো রাখছি এবং যারা এই আই ব্যাংকে ডোনেশন করতে আসবো তারা মানে আমরা একটু ভালোভাবে বুঝাবার ব্যবস্থা করছি। আর এখানে মানে এইটা আমরা ইয়ে করছি ওই করোনার সময় যাতে ভিড়ের মধ্যে থাকবে না, আমাদের লাগে পুরাপুরি লাগে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইখানে আলট্রাসোনোগ্রাফি, অটোরে সার্ভাস ক্যামেরা সব আছে আমার আলাদা। স্যার আপনি একটু জেলটার ভিতরে যান। আগুনের পরশ মরি ছোঁয়া প্রাণে এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন তারে আগুনের পরশ মরি ছোঁয়া প্রাণে।
ফুলের শিখা ঝুলুক ধারে আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে ব্যথা উঠবে জলে ঊর্ধ্বপানে ব্যথা উঠবে জলে ঊর্ধ্বপানে আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে আগুন পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে Prominent citizens are present here. We are planning to open Vision Center in all our 7 assembly constituency. Please help us to achieve this. Only the local MLA can give us umbrella for a safe location. Otherwise it is difficult, to go to a small village and establish safely. We really don't want free house. Ms. Baba, Dipayan, of course, we have already started in Silchar. But other MLAs, I invited all other MLAs of Barakbeli. Somehow they could not come. In Silchar area, we have already opened one. We charge only ₹20 as registration charge. Only yesterday, 7 people attended our Vision Center in tennis club just opposite the Red Cross Hospital. We propose to offer even free cataract surgery to all cataract patients attending our Vision Center. So if all the MLAs, be it any party, no problem, they are MLAs. So if all the MLAs come forward, offer us a small 10 by 10 room in their constituency, we are eager to start Vision Center in January next year. Regarding Ayushman Bharat, I'm a little serious, I have something to say. Let me tell you honestly, as compared to Brahmaputra Valley, very few card holders are there in our 3 districts. What is the problem? Where is the problem? I do not know. Political leaders and district administration, I talked to Deputy Commissioner also yesterday. He told me he will come for 15 days, somehow he could not come. So district administration, all of you, please look into this. In Upper Assam, any item out of 160 will have Ayushman Bharat card holder, and in our out of 100, even 1 or 2 Ayushman Bharat card. Our MP is here, our MLAs are here. It is your responsibility, sir. I have no personal interest in this. Why I am raising this point is for our poor people, because the Ayushman Bharat card holder are eligible for better surgery. They are eligible for free cataract, free phaco surgery. They are eligible for costly foldable IOL. But otherwise, ordinary chem surgery, we cannot afford to give this because government pay us only 2,000 rupees. Out of this, we have to manage everything. So we give cheaper lens, we do SICS, we do not utilize our phaco machine because it is costly. So I appeal to all of you, this is not my personal interest, for the interest of the people of Barakbeli. If Brahmaputra Valley, almost all the poor people are having Ayushman Bharat, why not we? Why not we? समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে 5,000 টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি,
তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,000 টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে, তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরো রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাইলস, ফাটক বাজার, শিলচর, গলি নম্বর 2, শিলচর সদর থানার নিকটে। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি, শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में हर साल की तरह इस साल भी दर्शनार्थियों को अपने ओर आकर्षित किए जाने के उद्देश्य को सामने रख बिग बजट के दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उदारबन अस्पताल रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। उदारबन ब्लॉक ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उदारबन कालीबाड़ी रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के साथ संगति रखते हुए हर साल बिग बजट के दुर्गा महोत्सव पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार भी बड़े पैमाने पर लगभग 70 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा देवी की प्रतिमा काल्पनिक मंदिर के तहले बनाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। उदारबन अस्पताल रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা একটা খালি আলগা মুখ করা ওইটা লই একটা বিশেষ জোর দিয়ে মেমোরেন্ডাম লাগবে। মেমোরেন্ডামটা আমরা লইব। আমরা 2 বছর আগে যে আমরা আমরা এখনো পার্কিং করাইছি সব গাড়ি বাইক পেলে পুরোই করে কারেন্ট দিলে আরম্ভ করে দিলাম। বাইকটা আগে দিলেন কারেন্ট দিলেন। দুর্গা পূজা কমিটি উদারবন্দের পক্ষ থেকে আপামর বরাকবাসী সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা। বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও আমরা বিগ বাজেটের কথা মাথায় রেখে আমরা এগিয়েছি দুর্গামার পুজো করতে। তো এবছর আমাদের বিগ বাজেটের হিসেবে আমাদের কারুকার্যগুলো সব কিছুই যারা আসছেন আমাদের কাজ করছেন সবাই পশ্চিমবঙ্গের লোক। আমরা এবার যে মণ্ডপটা তৈরি করতে চলেছি মণ্ডপটা একটা বিশাল আকার একটা কাল্পনিক মন্দির। আগেরও প্রতি বছরের মতো এবারও আমাদের 3 দিনই মহাপ্রসাদ থাকবে। মহাপ্রসাদ 3 দিন, সপ্তমী অষ্টমী নবমী, পূজার 3 দিন। পূজার পরে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া আমাদের সেফটির দিকে লক্ষ্য করে সিসি ক্যামেরা থাকবে। আর
পূজা আমাদের চতুর্থীতে 6টার সময় শুরু হবে আর আমাদের দশমী পর্যন্ত পূজা দশমী পর্যন্ত চলবে। আর তার ভিতরে আমরা এই পূজা আমাদের সাংবাদিক 3 বছর আমরা পরপর আমরা বিদ্যাপীঠে পূজা করিয়া গেছি। আমরা 50 বছর ভক্তিটা করিয়া গেছি। তারপরে 51 বছরে বলছি 52-53তে আমরা ওই যে হইল এই ছোটো বা যেটা বলতে ওই করোনার কারণে 2 বছর একটু ইয়েতে 2 বছর যেহেতু এরকম কোনো বন্ধন গাইডলাইন নাই বা নর্মাল পরিস্থিতিতে আছে, 2 বছর আমরা আবার এই বিগ বাজেটের পূজা করার যেটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বিগ বাজেটের पूजा हम हाथे में। महाराष्ट्र के नागपुर के 20 साल के युवक रोहन अग्रवाल को बृहस्पतिवार को काटीगुड़ा के विधायक खलीलुद्दीन मजूमदार ने भावभीनी संबर्धना प्रदान किया। काटीगुड़ा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के कई क्षेत्रों में परिक्रमा किए जाने पर इस दिन रोहन अग्रवाल को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इलाके में प्लास्टिक तथा इसके इस्तेमाल, इसके नाजुकता को लेकर लोगों को जागरूकता प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह युवक पूरे भारत भवन में निकले हैं। वैचित्र में एक आत्मा की वार्ता प्रकट कर लोगों को सहयोग किए जाने के उद्देश्य को सामने रख रोहन अग्रवाल सभी स्तर के लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस संदर्भ में भूतपूर्व जिला परिषद विश्वजीत मालाकार व काटीगुड़ा के विधायक खलीलुद्दीन मजूमदार ने संबर्धना कार्यक्रम के जरिए उन्हें सम्मानित किया और लोगों को जागरूक होने के लिए अपील भी की। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है। आज मैं अपने आपके बराक वैली में पहुंचा हूँ। ये मेरी यात्रा का 745 दिन तकरीबन है। मेरी यात्रा में तकरीबन 2 साल के ऊपर हो चुका है। मतलब अभी तक यात्रा में मैं 26 स्टेट में जा चुका हूँ। अभी तक यात्रा में 10,000 किलोमीटर पैदल भी चल के मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये जो मैं यात्रा करता हूँ दोस्तों, इसमें मुख्य तौर पे मैं प्लास्टिक और एनवायरमेंट के बारे में लोगों को समझाने के लिए मैं ये यात्रा करता हूँ। जब प्लास्टिक से और एनवायरमेंट से पूरी दुनिया भर के लोगों को दिक्कत होती है, उसको कैसे कम कर सकता है उसके बारे में समझाता हूँ और बताता हूँ। और साथ ही साथ अपने देश की एक महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से अपना भारत देश बना था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की भाषा, अलग अलग तरीके के रिलीजन, अलग तरीके की कितनी सारी चीजें जो भारत में निवास करती है, जहाँ पे मैं पूरे भारत भर के स्टेट में देखा हूँ। तो उसके बारे में लोगों को समझाना और एक प्यार का, एक लव एंड पीस का मैसेज देना, ये मैं यात्रा में मेरा एक और संदेश रहता है। ये जो मैं यात्रा करता हूँ दोस्तों, मैं इसको देश के बाहर भी करूंगा। मतलब म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक, तकरीबन 13 कंट्री। वहाँ पे एक जगह आता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, साइबेरिया में ओमियाकॉम नाम का, वो पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है। वहाँ का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसी वजह से वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है और आज तक कोई भारतीय वहाँ तक नहीं पहुंचा। तो अगर मैं पहुंचा तो मैं पहला भारतीय बनूंगा। तकरीबन 5 साल लगेंगे वहाँ पे पहुंचने के लिए, और वहाँ पे पहुंच के हर भारतवासी को गौरव। बड़खला विधानसभा समष्टि के माईमाल उन्नयन परिषद के कार्यालय में माईमाल उन्नयन परिषद के कम्युनिटी हॉल का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया गया। शिवचर के सांसद डॉक्टर राजीव राय तथा बीजेपी कच्चा जिला सभापति विमलेंदु राय, शिवचर के सांसद प्रतिनिधि पुलक दास, बड़खला के समष्टि के सांसद प्रतिनिधि विश्वजीत दास, माईमाल उन्नयन परिषद के सभापति सलीम अहमद तथा अलहाज हजरत मौलाना उबायदुल हक शेखुना, मुसद्दर अली, अनवर हुसैन अहमद तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर माईमाल उन्नयन परिषद के कम्युनिटी हॉल का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया गया। आने वाले दिनों में संगठन को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का राज्य नेताओं ने आश्वासन भी दिया। স্যার ওইদিকে দিও রাজদীপটা স্যার এমপিটা তুমি যাও ফটাফট যাও। मोबाइल फोन राजदीप दा খালা সবাই কাম বস্তু ব্যবস্থা ওষুধ মারিতে না শুভেচ্ছায় স্বাগতম, শুভেচ্ছায় স্বাগতম, শুভেচ্ছায় স্বাগতম।
শুভেচ্ছার স্বাগতম সমাজের লিডার শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছার স্বাগতম অবৈধ করে দিয়েছে 2015 এরার মধ্যে একজন মানুষ আজকে বরপেটাতে গিয়া আজকে থেকে সমাজরে কুলসিত করার চেষ্টা করে আর সমাজরে বাজে নাম দেওয়ার চেষ্টা করে। এই জিনিস যাতে হয় না, এটা আমরা দায়িত্ব। এই সমাজ আমরা সমাজ, এই দেশ আমরা সমাজ। নরেন্দ্র মোদী জি কইছেন যে আমি চাই মুসলমান সম্প্রদায়ের ছেলেরা পড়াশোনা করুক, এক হাতে কোরআন থাকতো, এক হাতে কম্পিউটার থাকতো। কোরআন আপনারা কইছেন আমার সমাজ থেকে প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের বক্তব্য আইছে, আমার প্রেসিডেন্টেও কইছে। আমি এই যেটা বিল্ডিং আপনারা বানাইতে যাইরা, এটা 9 আপনারা 30 লক্ষ টাকা মোটামুটি ফান্ডে পাইছেন, এর মধ্যে 9 লক্ষ টাকা। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के उत्तर काटीगोड़ा बोरुंगा रेलगेट क्षेत्र में एक व्यक्ति के शव मिलने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। शाम करीब 6 बजे यातायात के दौरान लोगों को यह शव दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि बिजली गिरने से इस व्यक्ति की मौत हुई या फिर ट्रेन में चोट मिलने पर व्यक्ति की मौत हुई। इस संदर्भ में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आबादी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मारे गए महिला का नाम आसिया बेगम बताया जा रहा है। उम्र लगभग 65 साल है। बोरुंगा जीबी के पहले खंड में रहने वाले इस महिला की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची। बिहाड़ा पुलिस पोस्ट के आईसी सुवर्ण कुमार दास की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्यों को सौंप दिया गया। बहरहाल पूरे क्षेत्र के मामले में पुलिस प्रशासन छानबीन में जुटी हुई है। আমি তো করছি যখন বাইরেছি, বাইরে নিয়ে ধরে খাওয়া হয়েছে, ওখানে মানুষের গন্ধ আসছে। তখন এই সময় খুব বৃষ্টি আসলো আর খুব ডাক দিছে। সময় রেলও একটা গেছে, এখন রেলে করলো না ডাকে করলো এটাও আমরা এখন শিওর কেউ দেওয়া সম্ভব না। তো টাইমটা আনুমানিক টাইম তো 6টা উঠে হইব, 6টা 10 আচ্ছা। তার বাসাটা কোন জায়গায়, আশেপাশে না দূরে? একটু দূরে আর কি, ওই আমরা খাম্বার বাজার আমরা বরুঙ্গা টিল্লা কইটারে। তার নাম হলো আসিয়া বেগম। আসিয়া বেগম আর কি, বয়স 65। এক ছেলে আছে আলাউদ্দিন নাম। প্রশাসন তরফ থেকে খাওয়াইছুন নি এখন পর্যন্ত? আমরা তো কল করা হয়েছে আবার লাগে দেখি, তারা তো এখন আবার রওনা দিছে শুনি আর আমরা এখন অপেক্ষা থাকি আইলে একটা আজকে বরুঙ্গা জিপির বরুঙ্গা পার্ট 1-এ আর কি আসিয়া বেগম কইয়া একজন মহিলা, 1 বছর হইব আর কি। সেটাই মানে হঠাৎ মানে ট্রেনে আর কি ওদিকে আবার সময় শুনছি যতটুকু আলাপ আর কি, ওদিকে আবার সময় আর কি তাহলে ট্রেনে আর কি মারছে আর কি, ধাক্কা মারিয়া ফলাইছে, তানোর মানে ডেড হয়েছে আর কি। জায়গাতে স্পট ডেড, জায়গাতে স্পট ডেড মানে নিচে আর কি, রেলতনে মানে নিচে গিয়া মানে পাওয়া গেছে আর কি। তো ওনার বাড়ি বা নাম জানা আছে কি আপনার? জানলে বলবেন। তানোর নাম হইল আসিয়া বেগম আর তানোর বাড়িও নিয়ারেস্ট আর কি ওই আমরা বরুঙ্গা পার্ট 1-এ আর কি। তো রেল বিভাগ থেকে কেউ এসেছে কি? না এখনো তো এসেছে না, কিন্তু মানে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, ওরা আসবে বলছে। আমরা বিয়াড়া লোকাল আইসি আইয়া উপস্থিত হয়েছেন কেন? ওনারা এসে উপস্থিত হয়েছেন? হ্যাঁ উপস্থিত হয়েছেন, আমি কল করেছিলাম ওনাকে, তো উনি এসেছিলেন এখানে। আর তাই উনি আবার মানে জিআরপির লগে কল করেছেন, নিশ্চয়ই আসবেন এখানে। মানে ওদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, রেল বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে যোগাযোগ হয়ে গেছে, বা গেটম্যান যিনি আছেন উনিও যোগাযোগ করেছেন আর কি ব্যাপারে। करीमगंज जिले के बालीग्राम क्षेत्र में रहने वाले बुद्धदास नाम के युवक द्वारा इस्लामी धर्मगुरु के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना उक्ति किए जाने के चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र नाराजगी व्यक्त किया और बालीग्राम थाने में इस संदर्भ में एक FIR दर्ज करते हुए जल्द से जल्द आरोपी बुद्धदास को गिरफ्तार किए जाने का मांग रखा। फेसबुक में तथा मोबाइल के जरिए लोगों को गुमराह किए जाने के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना उक्ति किए जाने पर इस्लाम समुदाय के लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। क्षोभ की स्थिति भी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। বরাক উপত্যকা আসাম তথা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা শান্তির দ্বীপ বলে খ্যাত। এই বরাক উপত্যকায় আমরা বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও আমরা হিন্দু মুসলিম সকল ভাষাভাষী ধর্মাবলম্বী মানুষ আমরা মিলেমিশে বসবাস করে আসছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ পরিতাপের বিষয়, কিছু দুষ্টচক্র আমাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্যতা রয়েছে সেটাকে বিনষ্ট করতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কিছুদিন পূর্বে বালিগ্রাম এলাকার বুদ্ধদাস নামের এক যুবক তার ফেসবুক আইডি দিয়ে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে
উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত অশ্লীল এবং কটূক্তি মন্তব্য করেছে, যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। আমরা এই ধরনের উস্কানিমূলক অপমানসূচক ঘটনাকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। আজকে আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এবং দুষ্কৃতীকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে আমরা আজকে অল আসাম মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন আমসার কর্মকর্তা বৃন্দ আমরা পাতারকান্দির ওসি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা একটা কমপ্লেইন লেটার দিয়েছি, যাতে শীঘ্রই এই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়, যাতে সর্বাবস্থায় আমাদের এলাকায় যুগ যুগ ধরে যে শান্তি সম্প্রীতি ভাতৃত্ববোধ যে রয়েছে সেটা যাতে অটুট থাকে। দেখুন, আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ হই বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী যে কোনো ধর্মের মানুষ হই না কেন, আমরা একে অন্যের ধর্মকে রেসপেক্ট করা, সম্মান করা উচিত। এবং এদের এই ধরনের মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে এই ধরনের অহেতুক কটূক্তি আমাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। তাই কারো ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা উচিত নয়, ঠিক নয়। এবং আমাদের যে শান্তি সম্প্রীতি অটুট রাখার জন্য করিমগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনকে আমরা বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনাদের আইটি সেল রয়েছে, আপনারা শীঘ্রই এটা তদন্ত করে আপনারা বিহিত পদক্ষেপ নেন। তৎসঙ্গে আমি পাতারকান্দির মাননীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, তিনি আমাদের আসামের মধ্যে একজন প্রভাবশালী বিধায়ক, ওনাকেও অনুরোধ জানাচ্ছি উনি যাতে করিমগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে যে বা যারা কটূক্তি করেছে তাদেরকে যাতে শীঘ্রই তদন্তের আওতায় এনে আইনের আওতায় এনে তাদেরকে যাতে বিহিত শাস্তি প্রদান করা হয়, সেই দাবি আমরা করিমগঞ্জ পুলিশ প্রশাসন এবং আমাদের माननीय विधायक दृष्टि आकर्षण करছি। धन्यवाद। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में लखीपुर चिरूपुंजी क्लब तथा शिलचर 11 के बीच एक प्रीति फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। शिलचर फुटबॉल दल ने 4 के मुकाबले 2 गोल से हारा। सूत्रों के अनुसार लखीपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि शिलचर के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए केवल 2 गोल ही दाग पाए। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में लखीपुर के विधायक कौशिक राय, जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। লখিমপুর ফুটবল আমাদের মাননীয় বিধায়ক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 25টা লখিমপুরে জিপি আছে, 24টা জিপির মধ্যে খেলা হয়েছে। 24টা জিপির মধ্যে একটা জিপিতে প্রায় 24টা টিম খেলেছে। মানে কিরকম ভাবে ফুটবল প্লেয়ার্স লখিমপুরে আছে এটা আমাদের জানা আছে, কারণ আমরা অনেক প্লেয়ার আমাদের চিত্রে এসে লখিমপুর থেকে খেলে। কিন্তু এটা আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে লখিমপুরে কিরকম জনপ্রিয় ফুটবল খেলাটা। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই খেলার মধ্যে 21টা জায়গায় 21টা জিপিতে একদিনে ফাইনাল করা, এটা কোনো খুব সাধারণ ব্যাপার না। কারণ এই যে প্ল্যানিং আপনারা যেটা করেছেন এটার জন্য আমি আমার সেক্রেটারি যে এরকম ভাবে একদিনে 21টা খেলা করা রিয়েলি প্রেজওয়ার্দি। এবার আমি অনুরোধ জানাবো শিশু এবং একটি উপহার আমরা সেই শর্মিলা যুক্ত মহাশয়ের হাতে তুলে দিচ্ছি। এই ম্যাচে 4-2 পরাজিত হয়েছে। আমরা একটা ম্যাচ উপভোগ করেছি। শিলচর একাদশ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।
এই ম্যাচে 4 উইকেটে পরাজিত হয়েছে। আমরা একটা ম্যাচ উপভোগ করেছি। শিলচর একাদশ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজ আমরা আজকের এই পুরস্কার বিতরণ সভা আমি ডক্টর শ্রীকান্ত আজকের অনুমতি নিয়ে আজকে সহসভাপতি ডক্টর সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য মহাশয়, এখানে উপস্থিত শিলচর ডিএসএ কর্মকর্তাগণ আর আমাদের লক্ষ্মীপুর ডিএসএ কর্মকর্তাগণ এখানে উপস্থিত আছেন, আমার খেলোয়াড় বন্ধুগণ, দর্শক বন্ধুগণ, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে, শিলচর ডিএসএ কে, যে তারা যেভাবে কথা দিয়েছিলেন 7 আগস্ট ঠিক সেভাবে তারা তাদের কথা আজকে পূর্ণ করেছে। আমরা যেদিন আমাদের এমএলএ কাপ লক্ষ্মীপুর 2022 আমরা যেদিন শুরু করেছিলাম, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর রাজীব মোহন পান্ত উনি সেখানে সেটাকে কিক অফ করে সেটা শুরুয়াত করেছিলেন। ডিএসএ সচিব, ডিএসএ কর্মকর্তারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং তারা বলেছিলেন যে টিম এখানে বিজয়ী হবে, যে টিম জয়ী হবে এমএলএ কাপের চ্যাম্পিয়নশিপে, আমরা সেই টিমকে নিয়ে শিলচর ডিএসএ একাদশের টিমের সঙ্গে ফ্ল্যাট রাইটে আমরা একটা ম্যাচ করব। আর আজকে আমরা সেই দিন আমরা এখানে এসেছি সবাই সেই জন্য, এবং সুন্দরভাবে এখানে আমাদের যে এমএলএ কাপ লক্ষ্মীপুর 2022 হয়েছে সেটাকে চিরুপুঞ্জি স্পোর্টিং ক্লাব কৈলাপুর জিপি এবং তারা জয়ী হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ডিএসএ 11-এর আজকে ম্যাচ হয়েছে। চিরুপুঞ্জি 4-2 গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে, তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে আজকে যে টিম আজকে এখানে রানার্স আপ হয়েছে ডিএসএ 11, তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, যেহেতু এটা প্রীতি ম্যাচ, তারাও একটা সুন্দরভাবে এখানে খেলা আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করেছে। আমি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর আমি আমার বিধানসভাতে লক্ষ্য করেছি যে খেলাধুলার প্রতি অনেক ছেলেমেয়েরা আছেন যাদের আগ্রহ আছে, অনেক ছেলেমেয়েরা আছেন যারা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল খেলছেন কিন্তু আমরা জানি না। আমি এমন অনেক দেখেছি অনেক প্লেয়ার্সকে যারা সেপাক টাকর, ফেন্সিং বলুন, ফুটবল বলুন, এইগুলা অনেকগুলি খেলা আছে যে খেলাগুলি হয়তো আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে সেগুলি রিকগনিশন নেই, কিন্তু তারপরে তারা ন্যাশনাল লেভেলে ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে তারা সেখানে সুনাম অর্জন করছে। আমাদের রাজ্যের জন্য, আমাদের লক্ষ্মীপুরের জন্য তারা সেখান থেকে প্রাইজ গোল্ড নিয়ে আসছে। কিছুদিন আগে আমাদের এখানে সেপাক টাকর টিম গুয়াহাটিতে গিয়েছিল আসাম চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা হয়েছিল, এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে তারা লক্ষ্মীপুরের টিম কাছাড়কে রিপ্রেজেন্ট করে কাছাড়ে জয় হয়েছে, সাথে সাথে লক্ষ্মীপুরের প্লেয়াররা বঙ্গাইগাঁও হয়ে খেলেছে, লক্ষ্মীপুরের টিমরা কার্বি আংলঙের হয়ে খেলেছে। এই জন্য আমার মনে হয়েছে যে লক্ষ্মীপুরে স্পোর্টসের ক্ষেত্রে অনেক ছেলেমেয়েরা আছে যাদের একটা আগ্রহ আছে। এই আগ্রহ আমরা অনেক সময় গত 1 বছর হয়তো 15টা টুর্নামেন্টে আমার বিধানসভাকে আমি পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম এবং গিয়ে দেখেছি যে খেলার কোনো ক্লাবের নাম কিন্তু হয়তো হায়ার কেউকে অন্য জায়গা থেকে আনা হয়েছে। এই জন্য আমরা একটা প্রয়াস নিয়েছিলাম লক্ষ্মীপুর ডিএসএ কে সহায়তায় আমরা একটা কমিটি তৈরি করে দিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের এখানে প্রেমাকান্ত সিং বলে আছেন ওনার সঙ্গে, যে প্রত্যেকটা জিপি থেকে আমরা খেলোয়াড়দেরকে আমরা বাছাই করি। আমরা যারা টিম আছে, অনেকগুলি টিম আছে, যেগুলি টিমকে আমরা যাতে সামনে আনতে পারি, তারা খেলাধুলা করতে পারে। আমার 25টা জিপি আছে, 25টা জিপির একটা টাউন আছে,
এই 25টা জিপির মধ্যে একটা জিপি থেকে টিম বেরোয়নি, পরে বেরিয়েছিল কিন্তু আমরা সেটাকে নেই। এই 24টা জিপি টিম এবং একটা শহরের টিম নিয়ে আমরা জিপি লেভেলে আগে খেলা হয় এবং আমরা দেখেছি যে একটা জিপি যেখানে 6টা টিম বেরিয়েছিল আর একটা জিপি ছিল যেখানে 24টা টিম বেরিয়েছিল। আর কোনো জিপিতে 10টা টিম, 12টা টিম, 14টা টিম হয়েছে। আমার যারা কর্মকর্তারা এই খেলাতে ছিলেন শুনলে হয়তো প্রথম দিকে আসলে আমাকে লেগেছিল এটা কিভাবে সম্ভব হবে, কিন্তু এর সঙ্গে 21টা মাঠে আমরা খেলা করিয়েছি। এর সঙ্গে 21টা মাঠে আমাদের খেলা হয়েছে। পুরো খেলা যে ঝামেলা হয়েছে, মারপিট হয়েছে, এরকমও কিছু হয়নি। সব খেলা শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। তারা ম্যানেজ করেছে, রেফারি ম্যানেজ করেছে। শিলচর ডিএসএর তরফ থেকে আমরা সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি এবং গত 4 তারিখে আমাদের যে ফাইনাল 28 তারিখে ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল এবং 28 তারিখে যে ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল সেখানে আমার ইচ্ছা ছিল যেহেতু খেলাধুলা এবং এই খেলাধুলায় আমরা এবার লক্ষ্মীপুরে যে খেলাধুলা হয়েছে এখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মানুষরা সেখানে পার্টিসিপেট করেছে। এই জন্য আমরা চাইনি যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দিয়ে আমরা সেই পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান করাবো। আমাদের প্রথম থেকে পরিকল্পনা ছিল যে খেল জগতের কেউকে এনে আমরা সেটা করবো। আমরা 28 समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उदाहरण विधानसभा केंद्र के पानग्राम क्षेत्र में तमीजुद्दीन लश्कर नाम के एक व्यक्ति के घर से सरकारी चावल किया गया जब्त। खाद्य सुरक्षा के 413 बैग चावल जब्त किए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। बोरकोला विधानसभा केंद्र के विजयपुर बदलखा इलाके में सड़क हादसे में घायल महिला की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। शारीरिक तौर पर सक्षम परिवार सदस्य की आय व परेशानी को लेकर लोगों में देखी जा रही है दुखद माहौल। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान कछार जिले के लोगों को प्लास्टिक वर्जित किए जाने का अपील किया। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने दुर्गा पूजा पंडाल में पॉलीथीन पैकेट मिलने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा न किए जाने पर शिलचर के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द विधायक दीपान चक्रवर्ती से माफी मांगने का किया मांग। चौधरी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आधुनिकीकरण किए जाने पर लाभान्वित हो पाएंगे उत्तर पूर्वांचल के लोग। आनुष्ठानिक तौर पर सांसद राजीव राय ने फीता काटकर नए सेवा व्यवस्था का किया उद्घाटन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।